вътрешен живот, твоя вътрешен космос, твоето вътрешно по-извисено съзнание те е спасило и твоята осъзната връзка с него те е спасило. Защото би било много нелепо едно същество като Исус да зададе един такъв въпрос: ти имаш ли вяра, вярваш ли или не? Entonces es fundamental entender que no es hay fe o no hay fe, sino cuál es la condición de activa o inactiva. Cuando esa relación interna, que no puede ser evitada, es básica, metabólica y fisiológica, por decirlo así, quiere decir, nuestra conciencia interna, ¿sí?, solo nos encuentra disponible para alimentar metabólicamente y fisiológicamente nuestra presencia en la materia, o nos encuentra tan donados, receptivos, en búsqueda interior, que puede hacer que ese mismo contexto sea un campo de energías internas, permeando, tocando, alimentando continuamente al ser que está en la materia. Eso es la fe activa. Cuanto más alimento dentro de ese campo de energía y esa relación existe, se dice que el ser tiene más fe activa, más profunda, una dinámica, ¿sí?, una amplitud de fe por sobre encima de lo común. Говорим за неактивната вяра, когато все още съществото не е установило тази вътрешна връзка и всъщност енергията се използва на много базично, основни примитивни нужди. И на другия полюс вече стои активната вяра, която може и действително непрекъснато се увеличава с задълбочаването на връзката, вътрешната връзка, т.е. свързването на външното с вътрешното. Вярата е точно този поток енергетичен, който свързва вътрешното с външното. Така че колкото повече се задълбочава нашата връзка с вътрешния живот, можем да кажем, че нашата вяра расте. Тоест, активната вяра започва да се увеличава. Perdón, la fe no es creencia, no es doctrina. Las doctrinas, las creencias, las religiones hurtaron la palabra fe a favor de la manipulación que hacen de los seres. Entonces, se dice que no tenés fe si no tenés tal creencia, o tenés que tener la fe musulmana, o la fe católica, o la fe de los judíos, de los hebreos, la fe budista. Fe no es creencia, doctrina, ni religión, ni dogma. Es la resultante de un vínculo interior. Un ser puede no tener ningún tipo de empatía con cualquiera de los dogmas que existen y ser un ser de profunda fe, porque esa fe profunda se traduce como un vínculo profundo con su propia esencia interna. Eso es fe, nada más. Така че вярата не е свързана с вярването, нито с тази религиозност, която се отнася с различните догми, религии. Няма нищо общо. Отново подчертава Даниел тук, че вярата се изразява, когато съществува тази дълбока връзка между вътрешното и външното. Колкото по-голяма енергия слиза по нашия канал, свързвайки външното с вътрешното, толкова повече и активната енергия расте. Entonces es una forma intencionada generalmente dentro de las doctrinas hacernos creer que la fe es una creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es la más básica de las vivencias y nos están poniendo un pie encima para que no superemos esa situación de quedarnos en la más básica de las vivencias, que es la creencia. Hay que ultrapasar, hay que romper el techo de la creencia para que la realidad, de modo empírico, pase a ser una vivencia en expansión continua de la relación del ego con la vida interior y cósmica. Y eso no lo quieren los dogmas. Por eso nos quieren hacer creer que la fe es una creencia, porque así la estancan en las más básicas de las vivencias.
No es que no es una vivencia la creencia, pero es la más básica. Доктрините и догмите всъщност не искат ние да растем в тази активна вяра, за която споменахме. Те искат ние да си мислим и да изживеем това, което се нарича най-основната, най-базичното изживяване, което е вярването. Вместо да стигнем до реалността, космичната реалност, която вече казахме, че е вярата. Те не искат ние да стигнем до това състояние. Искат да се примирим с примитивното, с вярването и с най-ниското и базичното изживяване, вместо да изживеем истинската активна вяра. No fue ese el orden de las palabras, pero está muy cercano. Lo que decimos es que si la fe es en realidad un campo de energía, un vínculo entre nosotros encarnados y la vida interna, y siendo la vida interna quien nos proyecta en la materia, hay una relación directa entre la fe pasiva o activa y el hecho de estar encarnado. Cuando el ego está desencarnado, no se define el estado desencarnatorio como un estado de fe, porque ahí está en una síntesis por fuera del campo psicofísico, tridimensional y kármico. Se denomina fe a el campo de energía que se proyecta acompañando al ego al sumergimiento de la materia. Y según el estado de conciencia del ego, ese campo de energía va a tener activa o pasiva ciertas condiciones y cualidades. Eso es lo que dijimos. Тук нашия брат попита за малко разяснение, защото в неговото съзнание той е разбрал, че ако няма вяра, няма да сме инкарнирали. И всъщност Даниел казва, че не е толкова буквално това, което трябва да се приеме с този израз, а всъщност какво има предвид? Че вярата, когато той каза, че не съставлява тук, нали, в това, в кармичните, даване този контекст, в случая говорим за кармичните полета, в които живееме, че всъщност той е като едно проявяване на вътрешните нива, както казахме. Вътрешният живот не съставлява и ни проявява в един контекст тук. Защото когато дезинкарнираме, ние вече сме в един синтез в съвсем друго енергийно и магнитно измерение. Не е нужна това проявление на енергията, което ние наричаме тук вяра. Именно заради това той казва, че проявлението тук в този контекст, който ни се дава чрез космичните закони и вътрешния живот като енергията на вярата, може да бъде или активна, или пасивна. Vamos por las últimas 3 preguntas. Huamitlán, Gloria y Nazaret. Todo esto que se fue hablando, ¿no? En forma profusa y profunda sobre la protección, fue surgiendo en todos nosotros seguramente distintos perfiles de reflexión. Entonces, ¿cómo tanto las doctrinas como las doctrinas personales fueron confirmando en cada uno de los seres que buscan eso, protegerse, encapsularse, confirmando la ley de karma y que no podemos salir de ahí? Estamos desoyendo todo lo que ofrece la vida, con lo que coloca, aceptando en gratitud todas las posibilidades de trabajar lo que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros, porque nos encerramos, huimos de eso, ¿no? Es decir, cómo desde lo personal, lo familiar, las doctrinas en todo sentido, van poniendo el pie encima del ser para que no salga y busque la libertad. Тук нашата сестра Омайтлан заключи, долу-горе направи едно заключение и малко като въпрос, но по-скоро заключение, как всички ние относно това за да се предпазим, да се защитим, всичко това, което говорихме като тази тема излезе и много я задълбочихме, каза сестрата, изключително много задълбочихме тази тема, но как се вижда, че всеки един от нас в някакъв момент е имал лична доктрина, лична догма,
или пък как нашите семейства или културата, въобще религии по всякакъв начин са направили така и правят така, че да стъпят върху нас и ние да не можем да се освободим, налагайки тези доктрини, налагайки тези догми, да не можем да се освободим и да видим всъщност, че нямаме нужда от тези, нали, да се предпазваме, ако не от вътрешната връзка. Fundamentalmente las doctrinas buscan hacer creer a los seres que están absolutamente protegidos o a consecuencia de adherir a la doctrina van a obtener un grado de protección, de garantía, de seguridad. Y esto está tan instalado, y vamos a contar algo que nos pasó cuando éramos muy jóvenes, cuando eso de los 11 años, en una reunión familiar nos paramos y dijimos en voz alta para toda la familia, un domingo familiar, que renunciábamos oficialmente a la religión católica en la cual no habíamos creído nunca, pero con la que cargábamos culturalmente y familiarmente. Bueno, a partir de ahí, hereje, hijo de Satanás y un montón de cosas más. Obviamente, porque hay que, ubicarse hace casi 60 años atrás en el contexto donde nosotros vivíamos, era muy lógico. Entonces, me apartaba de Dios. Palabras de mi abuela, hereje, te apartás de Dios y un montón de barbaridades más que para no engrosar nuestro karma no vamos a repetir. Pero con el tiempo, ¿sí?, mi herejía fue mayor, porque cuando tuvimos nuestros hijos, no los quisimos ni bautizar, ni comunión, ni nada. Y claro, ¿cómo íbamos a hacer eso si estábamos por fuera de la doctrina? Pero no, igual, aunque ustedes no crean, bauticen a los nenes, háganle tomar la comunión. Hasta esa incoherencia, tan lavada la cabeza doctrinariamente en mi familia, que decía, bueno, ustedes son la excepción, pero no extiendan esa excepción a sus hijos, como si uno pudiera intentar darle a los hijos algo con lo cual no tiene ningún tipo de empatía ni adhesión. Entonces, fíjense hasta qué punto la doctrina, ¿sí?, imperante, enquistada en mi familia, buscaba, por las buenas o por las malas, que recapacitáramos para no perder la protección de Dios. Y una de las frases más interesantes de mis familiares era que mis hijos eran menos que animales porque no estaban bautizados. Entonces le digo, si los bautizo automáticamente pasan al reino humano. No, porque era interesante. Según ellos, no digo que sea el fundamento de la religión en ese caso, pero según ellos, en interpretación de la doctrina, mis hijos ni siquiera eran como animales, eran menos que animales porque no estaban bautizados. Entonces, objetivamente, estos son tiempos de hacer la gran diferencia. Para que un ser sea libre, porque se hablaba de libertad, tiene que entender que no puede seguir buscando la protección del piso sólido que ofrece la doctrina, porque en toda doctrina, dogma o religión, la asociación del piso y del techo es inalterable. Te dan un piso sólido donde pararte, pero el techo también es sólido, y no pretendas levantarte por encima del techo que te imponen. Entonces, tenemos que aprender a tener el coraje de no buscar garantías, de entender que no es la búsqueda de seguridad evolucionar, sino precisamente aprender a buscar incondicionalmente, y eso significa sin la condición de una búsqueda de seguridad garantizada, de una seguridad garantizada, de un respaldo garantizado, incondicionalmente, la vinculación con la fuente interna de la verdad, y nada más. Eso es la libertad. La libertad es que esa fuente interna presente en nosotros no encuentre condicionados dogmáticamente nuestra mente, nuestro centro emocional, y por ende, por carácter transitivo, no poder ejecutar a través de nuestras acciones el carácter superior de la realidad.
Относно догмите и доктрините, които религиите, и не само, но тук говорихме за религиите, предлагат, е да не обясни, че не бива ние да търсиме сигурност, не бива да търсиме гаранции в тези доктрини, защото те предлагат един много солиден под, една много солидна основа, но много солиден таван, който никога няма да ни разрешат ние да преминем, да видим какво е отвъд този таван, т.е. да видим висшото, и това, което трябва да ни ръководи. Защото тези доктрини като цяло функционират с това да гарантират една измислена, илюзорна сигурност и гаранция. Тоест, даваме ти доктрината, даваме ти догмата и тя ти гарантира всичко. И ако не спазваш догмата и доктрината, ти вече си извън тази гаранция. Господ или Бог не те предпазва от нищо. И Даниел даде своя личен опит, който сподели с нас, когато е бил 12 годишен, е заявил една неделя на цялото си семейство, в което се събирали като са в тяхната къща, е заявил на всички, че той се отказва абсолютно и тотално от католическата църква, от католическото вярване. И съответно те са го, може да се засетите какво е станало, казали му се, че Бог вече няма да го защитава и така нататък. Всякакви други, той казва, няма да споменаваме всички неща, които са ме наричали, за да не влизаме отново в кармичните опитности. И след това, когато той вече има деца, те също са настояли отново той да преразгледа своята позиция и ако действително той няма вече намерение да се връща към католическата църква, поне да даде възможност на децата те да са активни членове на тази католическа църква и католическо вярване. Той е отказал, разбира се, защото е казал как може едно същество, което се излязло от това, да постави децата си там. И всъщност имало коментар, че децата са по-зле от животните, в смисъл такъв, че вече не са защитени от Бог, не са защитени от Господ според тези догми, според тези религии. Като отречеш католическата църква, край ти си извън гаранция. И по принцип Даниел искаше да обясни, че всъщност за да можем нашите ментално, емоционално тяло и етерофизичното, т.е. службата, за която говориме, да бъде едно огледало на вътрешния живот, ние трябва да излезем извън този солиден таван, който църквата дава и не иска, потиска ни и не иска ние да се освободим, да видим вътрешното, където всъщност съществува свободата, която да се превърнем в един инструмент на това. Църквата и догмите са абсолютно работят в противоположната посока, ние да достигнем именно това знание. Cortita. Sí, yo 15 años tuve con el catolicismo. Siempre pensaba, es como que mi cura, en mi familia, todo, es como que hicieron un hechizo mágico. Un Hechizo mágico. y un hechizo es mágico siempre. Claro, Un hechizo. un hechizo. Tanto escuchar. Sí. La doctrina de que puede pasar esto, encapsularon en eso. Seguro. Es como una cosa mágica que metieron y ahora hay que salir de eso. Es que precisamente ese pensamiento mágico que te imponen y que te hace sentir seguro cuando lo aceptás, cuando compras ese pensamiento mágico te hace sentir seguro y lo que la gente quiere es sentirse segura, no transformarse. Por eso es que tienen tanto éxito las doctrinas, porque martillan de un modo en particular que te hacen creer que lo que vos necesitas como ser es sentirse seguro, sentirte seguro, contenido en lo que esa creencia te está ofreciendo como parámetro. Entonces no creces. La doctrina es un techo donde no te mojás y llueve, pero cuando te tenés que mojar o necesitas mojarte, ese techo no va a permitir que te mojes. Тук нашия брат сподели своята опитност, че в неговото семейство 15 години той е бил като член на неговото семейство, именно като член от католическата църква също. Но казва, че много трудно е било да излезе от тази капсула, защото се използват тези доктрини и тези догми, които се повтарят като магически акт, като магически действия. Втълпявате го
И да не обясни, че е точно така. Тези мисли, които втълпяват догми, са именно като магически акт, защото те те карат да се чувстваш сигурен. Те те карат, дават ти тази фалшива сигурност. И той даде пример, примерно, ако вали, те ти предлагат тавана, за който говорихме, но когато трябва да се намокриш, трябва да влезеш в бурното море, няма кой да те спаси. Тези доктрини са абсолютно измислени и ни позволяват ние да растем. Спират всякакъв вид трансформация. Не можем да вървим напред. Блъскаме се в този таван и си оставаме там. Sí. Daniel, cuando vos hablaste de... Soy medio charlatán. Tres o cuatro preguntas surgieron ahora de estas charlas, ¿no? Bien. Pero del desencanto, no me sale el término. La desilusión. De la desilusión. Se me mezclan las palabras. Primero hablaste de un momento en que el ser rechaza lo que le vive, lo que le propone la vida, entonces lo vive lentamente, lo vive con conflicto, esa desilusión. Después otra etapa donde el ser ya entonces, que tiene más conexión, empieza una conexión con la vida única, ya lo vive pero en gratitud porque sabe que eso va a tener una salida evolutiva, ¿no es cierto? Pero puede ser que en algún momento, por esa conexión, no digamos tan estable, a lo mejor con fluctuancia, mientras estemos encarnados, pero ya los procesos no se vivan con la desilusión, se vivan con ese aprendizaje de saber que si bien nos puede para algo y ya no se experimente ese sentimiento de desilusión. No tenemos que confundir desilusión con disgusto o con algo negativo. Mientras estamos en la materia y bajo ley de karma, la desilusión es una constante. Entonces, lo que tenemos que trascender es la vivencia traumática de la desilusión. Porque bajo ley de karma no hay manera de experimentar oportunidades evolutivas si no es ante las pruebas. Y las pruebas tienen en su constitución siempre un porcentaje de ilusión y un porcentaje de desilusión. Entonces, cuando aceptamos una prueba, suele ocurrir que creemos que la prueba es algo en particular en función de la apariencia con que se presenta, por lo cual estamos ante una ilusión alimentada por nuestro preconcepto respecto a lo que parece la prueba. Ante toda prueba, lo primero que vamos a enfrentar es el criterio del ego para decir, ¿qué es esto? Esto es tal cosa. Y posiblemente, ¿sí?, concomitantemente eso, vamos a experimentar un tipo de desilusión que en definitiva es traducir lo que yo creía que era esta prueba, no era otra cosa. Eso suele ocurrir, en la mayor parte de las situaciones suele ocurrir eso. Entonces lo que decíamos fundamentalmente es que hay dos etapas. Una etapa donde el ser va a desilusionarse no porque tenga, ¿sí?, a su favor la búsqueda de autoobservación y autoconocimiento, se va a desilusionar porque la propia ley de karma, ¿sí?, en complementariedad con su ser interno, va a ir rompiéndole cristalizaciones, lo va a llevar a desilusiones, porque si no rompe esas cristalizaciones, el ser se estanca. Y los seres, mínimamente en cada encarnación, siempre dan un pasito adelante. El estancamiento absoluto no existe, por lo cual la desilusión siempre nos está acompañando en alguna medida. Ahora, gradualmente, ese proceso se va superando y vamos traspolándonos de ser seres, ¿sí?, que queremos mantener a rajatabla aquella ilusión, porque nos sentimos seguros en esa ilusión, a seres que están disponibles para aceptar lo que la vida coloca, y esa aceptación involucra, ¿sí?, por carácter transitivo, que me voy a desilusionar del modo en que la vida me lo proponga. Estoy abierto a romper con aquello que transitoriamente me mantiene ilusionado. Quiere decir, no hay apego ya en esa etapa. ¿Qué quiere decir ilusión en esa etapa? Un grado de distanciamiento en función de aspectos de la realidad que todavía están ocultos para mi conciencia. Entonces, en ese contexto, purificación, desilusión, apertura, receptividad, están todos ligados en función de ir trascendiendo lo que me retenía en un estado de conciencia y abrirme a lo que me está esperando por delante.
Entonces, en ese sentido, hacíamos la diferencia entre la ilusión que no queremos abandonar, por la cual la vida nos tiene que pegar con una masa para romper esos cristales, y la desilusión de la aceptación profunda y la gratitud de que la vida coloque lo que sea para mí. Y si en ese colocar lo que sea voy a trascender la limitación de ver las cosas de un modo y pasar a verlas más ampliamente, desilusión, cuenten conmigo. Тук нашата сестра искаше малко да се задълбочи относно това, което говорихме за илюзията и размиването за илюзиите, за двата етапа, които описахме, за по-примитивния и за по-извисения, когато приемаме това, което живота предлага, и дали в някакъв момент съществото в подкармичния закон може да преминава през своята опитност без тези илюзии, без това преминаване на размиване на илюзиите, а по-съзнато да влиза в тези уроци и в изпитанията. Даниел обясни, че подкармичният закон, това илюзията винаги съществува в един аспект или в друг аспект, защото през опитността, през която трябва да минеме под кармичният закон, винаги има 1% илюзия, който ние трябва да размием и да трансцендентираме. Тези пречиствателни процеси и всички тези изпитания, винаги има една доза от тази илюзия, с която ние трябва да работим. И се върнахме отново на двата етапа. Първия, който определихме преди, в по-примитивните си етапи еволюционни, където егото все още не приема това, което живота предлага, не е разпознало вътрешната воля, и вече кармичният закон с едни удари разбива всички кристали, за да може това същество да премине в своите еволюционни стъпки, макар и по-бавни, защото иначе би имало един застой. И никъде няма застой. Винаги има една крачка след друга, винаги има еволюция, макар и с по-малки стъпки. А когато вече съществото вече в другия етап, който вече е приело, разпознало вътрешната воля, разпознало е вътрешния живот, отдало си е на вътрешния живот, приема всичко, което живота да предлага, то е с една отворена позиция, то продължава да преминава през тази опитност да размива илюзии, но вече той участва съзнателно с пречиствателните процеси, с кармичният закон, с това, което вътрешният живот му предлага като информация или като разкритие за една ситуация. И той вече е отдало своята воля, превърнало се инструмент на вътрешния живот и по един много по-извисен, по-обхватен начин преминава през размиването на една илюзия. Но илюзията все още съществува, само че не толкова брутална и груба, а в същото време има едни скрити аспекти, които все още не са му разкрити, но съзнателно минава през това изпитание. Тези скрити окултни аспекти, които от реалността, през която минава, не са разкрити, е тази илюзия, която то трябва да премине. Това е основната разлика, но винаги ще има илюзия, която трябва да се мине по по-извисен начин. La última. Vimos un documental de Christ Conspiracy, ¿cómo se llama? Sí, la conspiración de Cristo, que hacía bastante que lo queríamos ver, pero bueno, como está en inglés y la traducción a veces es media confusa, bueno, lo empezamos a ver y es muy interesante porque justamente habla de las religiones, no solamente tiene que ver con Cristo, sino que en sí todas las religiones viajan por distintos lados del mundo. Y fue interesante cómo empezaron a ir con distintos personajes que estudiaron la Biblia antigua y distintas cosas, de distintas personas que también están en la religión, y hablaban que cuando sucede eso que vos contás, que él entra en el templo a sacar a los mercaderes, ellos buscando toda la información, por el relato, ¿no? Pero cuando encuentran toda la información correcta, la traducción que en la Biblia o en casi todos los libros y en todas las religiones hablan sobre Jesús y lo que él verdaderamente fue a hacer al templo, habla de, en vez de ser que eran ladrones, la traducción verdadera era violentos. No, ladrones no es lo que dicen generalmente. Bueno, no, ¿sí? Especuladores, ¿sí? Los cambistas, los banqueros, los matarifes, porque en el templo se traficaba de todo, desde dinero hasta cuerpos de animales asesinados o animales vivos. Justamente
él lo que decía que fue a hacer es sacar a estos mercaderes que lo que más abundaba era la muerte de los animales. Por eso que estaban los priests, los sacerdotes, que eran los principalmente matadores de animales. Y que está todo encubierto. Matadores kosher, los mataban con permiso y técnica divina. Sí, no, es fortísimo todo lo que... O sea, Sí, para seguro. muchas personas, verdaderamente fue como no sé si está inspirado o no, pero verdad, nosotros vimos un montón de información que jamás en mi vida la había leído en ningún lado, y además es interesante cómo abrió la conciencia de muchas personas. Seguro. Es que esa interpretación, si uno está abierto, no es compatible con lo que tanto la religión católica como la judía quieren hacernos creer. Quieren hacernos creer que simplemente fue en contra del materialismo presente en el cambio de monedas del lugar, de oro por monedas. Y no era eso, eso era una parte del trabajo, ¿sí?, terriblemente egoísta, materialista, brutal y asesino que se hacía fuera del templo, porque no era dentro del templo, sino fuera del templo, ¿sí?, alrededor del templo. Entonces, claramente es así. Y al dogma, tanto judío, digamos que a la relación judío-cristiana no le conviene que se entienda, porque si Jesús, ¿sí?, sacó a patadas a los asesinos de animales y a los cambistas, estaba claramente dando un mensaje a los tiempos futuros, y no convenía que ese mensaje llegara intacto. Por eso hablaban solo de los cambistas, sin involucrar, ¿sí?, de modo directo la referencia directa, por lo cual quedaría claro que Jesús no era partidario de asesinar y comer animales, ¿sí? Pero eso es otra historia. Bien. Тук нашата сестра спомена има един сериал нов за Исус, в който, мисля, че е американски, в който са направени изследвания за тогавашното време и се опитват по всякакъв начин и успяват в много голяма степен да представят една друга история на Исус, едни други характеристики от тези исторически данни, които са в Библията. И примерно в тази сцена, където знаеме, че той влиза, Исус, и започва да бие и да изкарва всички тези търговци. Тук в тази сцена, в този филм показват съвсем друго нещо. Че сцената е всъщност не вътре в храма, а отвън, където се продават най-различни неща, сребра, не само монети, дрехи, храна, като един пазар или базар, защото има и животни, продават и животни, както живи животни. И има едно обградение, където мисля, че имаше овце и такива неща, и козички. И където по принцип свещениците в тогавашното време, както и тези евреите, са по специален начин с някаква си тяхна церемония са убивали животните и си ги консумирали. И Исус това, което прави, е, че изкарва от кошарата животните и посяга на тези, които продават тези животни, казвайки как можеш, нали, това живот да убива животните. В този смисъл този филм е много различен, защото показва една друга характеристика на Исус, който не се изпитвал да изгони само търговците на златни монети или на пари, а всъщност искал да покаже, че животните, животинското царство съществуват, имат живот и не трябва да се убиват и не трябва да се консумират. Sí, una cosa más del mismo documental, que ellos después a lo último del documental llegan a la teoría que cuando sucede esto, al tiempo, en los escritos que encontraron, estaban en arameo. Arameo, posiblemente. Veían que después de toda esta situación que Jesús hizo en el templo, ellos fueron al templo, mostraban en el documental, que había un río, como un canal, donde ahí corría la sangre de los animales. Y encontraron también otras personas que buscaban eso, ¿no? Millones y millones de huesos de animales. Y ellos lo que llegaron a la teoría, lo que dicen, es que Jesús, en realidad, que todos los humanos entienden, que la muerte de él, más que nada, no fue
fue por los humanos, sino en sí por los animales, que él era tanta la defensa que tenía con los animales, porque tenía como toda una historia atrás, que es muy largo de contar, que defendían a los animales para que no se comieran, etcétera, que la religión supuestamente hacía que eso desapareciera de los escritos antiguos de estos personajes. Entonces decían que después de toda esta situación los crucifican y tiene que ver con toda la matanza de los animales. Después, otras cosas que fueron diciendo, y quería preguntarte si... Sería un poco extremo decir que lo crucifican estrictamente por su posición, ¿sí?, de activista en la protección de los animales. Es mucho más que eso, había intereses creados mucho más fuertes que eso. Eso era uno de los tantos elementos, ¿sí?, o cuestiones que eran molestas en Jesús, pero no fue ese el principal. ¿Sí? No nos olvidemos el contexto social, cultural, religioso del momento. No nos olvidemos que el pueblo judío estaba, ¿sí?, bajo la bota romana, esperando que el Mesías apareciera y quitara a ese opresor romano de la vida judía. Y Jesús tenía todas las características de alguien que no podía dar con ese perfil. No tenía un ejército, no tenía armas, no tenía voluntad de pelear con nadie, aunque a los cambistas y a los matarifes del templo les dio una buena pateadura, ¿sí?, pero de modo general no era el perfil que él daba. Y el pueblo de Israel necesitaba un Mesías guerrero, no un profeta, no un sabio y profeta. Entonces, fundamentalmente, no estaba dispuesto a que, o sea, el poder, la cúpula de Israel, no estaba dispuesto a que ocupara el lugar, ¿sí?, en la creencia del pueblo de Israel, alguien que no podía asumir como el poder quería el rol de Mesías. Claro, si hubiera aparecido Netanyahu ahí, pero ¿qué? Era el Mesías, porque estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero no era así Jesús. ¿Sí? Entonces... No, bueno, entonces eso, que más que nada era como la visión, digamos, de las personas estas que hacen el documental, para mí también muestran la crueldad que hay, que es durísima en todas las religiones. Los budistas, yo no sabía que comían carne y comen carne. Ahí tenemos una prueba de que el entendimiento de la palabra compasión es limitado y sobre todo limitado según los intereses, incluso los intereses del paladar. И тук нашата сестра продължи, че в този филм, този сериал, се е акцентирало много на това, че Исус е защитавал животинското царство. Тоест, че не трябва да се консумира месо, че не трябва да се убиват животни. И въобще е защитавал много този процес. И едва ли не, според този филм, че те са го поставили на кръста, защото е защитавал животинското царство, че е защитавал животните. И Даниел обясни, че е много повече от това. Исус е направил много повече от това и в тогавашния етап те са очаквали, понеже са имали натиск и са били подвластни на империята на римляните, са очаквали някой да ги освободи. И са очаквали от Исус той да бъде този воин, който ще ги освободи, ще ги извади от този натиск от римляните, и са очаквали много повече от него. И начина, по който той е съществувал, начина на поведение, който той е демонстрирал, в никакъв случай не е оправдал тяхните очаквания. Той не е искал да влиза в битки, не е искал да ги защитава от римляните, въпреки че там, нали, в този храм ги е понатупал малко, казва Даниел, и е показал своите нали, способности. Имали са много други причини, социални и културни, които всъщност са го поставили на този кръст, защото в един момент той е бил заплаха, отколкото спасител техен, личен. Gratitud.